এই নাটকের হিরোইন। ভাই ଆପଣ हाँ କଣ ହେଇଛି? तो मथार सिंदूर राजा हस्ते बंदी हो जाइए। ଭାଇ हाँ ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? मो सत कहूँ मोहिनी। ସତରେ କଣ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ? हाँ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଇ? कौन करू तू कौन करू रे माँ कौन कर कहलु भाई ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ରହି ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବି। ଭିକ ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। तू जाना भौरी ନାଇଁ ଭାଇ ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। से भारी दुष्ट लोक तू जाना। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ପ୍ରିୟତମ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। मोहिनी 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 अरे रही जा ना ना से देह लोक मैंने मो भौणी किसी क्षति करती ना ना मत जावाक हम ता पछे पछे जावाक हम। हाँ गुरुदेव ए होची उपयुक्त समय राजा चंद्रहास हस्तरे वृषकेतु बंदी। अच्छा और जानी छो से वृषकेतु को मुक्ति करने मोहिनी धाई कलय समय तमे मोहिनी को तुमर से दिन चापुडार हिसाब किताब आपण ठीक कहते गुरुदेव आज होची सही ठीक समय मोहिनी जेते बेले ता प्रेमिक को भेटिबा पई जीव सही रास्ता रे मो मोहिनी को अपहरण करी हेले गुरुदेव ए सेनापति ए देखो मोहिनी बोधे थाउछे एकोल रे चलो गुरुदेव जीवा आम एपटे किसी समय भल्लू लड़ुला काकर पानी धरब बोला तोराणी हेमन खोजु थाए जहा काले प्राप्त होए ताहा। हे मोहिनी तते मु कही ना हो सहित पुणी थे मोर साक्षात हम बोली। सेनापति देखो मो पाखे समय नहीं मत मो प्रेमिका को मत उद्धार करने पड़ो कि से राजा हस्तर बंदी पछ कथा आप भूली जाते सेनापति। तू मो गाल से दिन जो खुंपटा देलु से खुंपटा मो एजाए भूलिनी। हेलो ए मोहिनी तू परा मोर हजिला बलद खोजिला ठई हेलो मु कौन ते एते सहजरे छाड़ीदेवी नहीं 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 लो देखो सेनापति आपण कहीं मो कथा बुझी ना मत जीवाक दिंतु। हे मोहिनी अरे तुते बारंबार बुझेबा सत्य मध्य तू मो कथाटा को बुझुनु कहीं आलो भल हम मोरी प्रस्ताव रे राजी हो जा। आलो मो सपना सुंदरी
तो बिना लमु मरी बिझुरी मन मते कर ना चतुरी मन मते कर ना चतुरी आलो मो सपना सुंदरी तो बिना लो मरी बिझुरी मन मते कर ना चतुरी मन मते कर ना चतुरी এইটা হচ্ছে সঠিক সময় মতে আও মো মুন্ডটাকে টিণ করনা নিশ্চয় ঘটনা ঘটাই দেবিল নারী অভিনয়র রাক্ষস তু বোধে ভুলি যাচ্ছু এই নারী দিনে মহিষাসুরকে বধ করে সেইটা তোর মনে রাখা উচিত পশু যদি তোর ফল দশা অছি তাহলে এই স্থল পরিত্যাগ করে তু চালি যা হে নারী রূপী নারায়ণী মা স্বয়ং বন দুর্গা আরে সেদিন সুরা সেই দুর্গা মা মহিষাসুরকু বধ করিଥିଲେ হেলে দেখিবি আজি এই সেনাপতি চণ্ডবেগ হাতରୁ ততে কিଏ রক্ষা করিব তু ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଥରେ ହେଇ ଜାନୁ ଯୌବନଟା ମତେ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି গুরুদেব আপন আপন এ মোহিনী যাইছন্তি গুরুদেব নারী হাতরে অস্ত্র শোভা পায় না যা সেনাপতি ঠিক আছে অচিন্তা রেণী চাল মোর গুপ্ত নিবাসকু ঠিক আছে গুরুদেব আস মহামন্ত্রী মহারাজ পুত্রহন্তা চণ্ডবেগর কৌশি সন্ধান পাইছ না মহারাজ গুপ্তচর যাই খোঁজি চতুর্দিকে যাই এ পর্যন্ত চণ্ডবেগর সন্ধান মিলিলা না তথাপি পুত্রহন্তা চণ্ডবেগ লুচিলা কেউঠি ষণ্ঢ महाराज ए पापीर प्रणाम घना करंतु महाराज अरे षण्ढ मार्का तुम एते दिल थिल केउठारे तुमर ए अवस्था कौन हिची कौन कहिबे महाराज से दुखर कहानी मो पाई ए सब हेछि महाराज मो पाई ए सब होछि मो जानी जानी सेनापतिर कूट चक्रांत रे पड़ी मु आपणकर संसार को भांगी देछि महाराज आउ मु अन्याय करिछि आपण जहा दंड देबे मो मथापति ग्रहण करि नेबी महाराज सेदिन आपणकर नामांकित अस्त्र को मु ही पांडव शिविर रे नहीं रखी देइथिली केवल सही सेनापतिर कूट चक्रांत रे आउ मकराक्ष को विष दे मारिथिबा लोक ही से केवल से एका नुहे अधर्म सहित मिसी एमाने सब करी चली देवानिक महाराज जे पाप कार्य लिप्त हो अनैतिक कार्य करे
आउ जे सेही बोली पापी को साहाय्य करिथाई प्रथमे सेही साहाय्यकारी को कठोर रु कठोर दंड मिली थाई। हाँ महाराज। वर्तमान चंड मार्का करिथिबा भूल पाई कठोर दंड दियो। हाँ महाराज। मुठा पति ग्रहण दुनिया रे समय दुर्बृत्त मैंने उठे नहीं जाई अधर्म अधर्म आउ सेनापति टेकी नहीं जाई चलो मुझे देखी चलो गुप्त शिविर को नहीं चलतु मिछ कहूनी तो मिछ कहूनी तो सत्य कहूँ माड खाई कौन खसी जावाई चेष्टा करूँ कि नाई नाई सत्य कहूँ सत्य कहूँ नहले एमती माड मारि मु आपन से रास्ता देखाइबी चलतु हेलो तू लुच्च काली खेलिबार एक नंबर हेले सेनापति चंड बेगटा कबाड़ी खेलिबारे धुरंधर हलो आलो खेलिबा कबाड़ी हे मोहिनी 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 अरे तुम्हें आज थरुटे पाई हे जाओ सही राधिका रानी आउ मो हे जीवी तमर कान्हा मु तुम पाई बंसी बजेबी आउ तुम्हें मो पाई पादरे घुंगुर बांधी नाचिबो गुरुदेव এই ধূর্তি তো অবদান কোন করা যাব গুরুদেব ए मोहिनी सेनापति जहाँ कहूँ मानि जा ता नहले पापी माने तमको खराब लगुनी जन महिला ऊपर एमती अत्याचार करुछ भगवान केबे भी सहिबेनी तमर विनाश निश्चित हब सेनापति हाँ गुरुदेव
देख एमती से मानबनी गुरुदेव तुम्हें ताको जोर जबरदस्त ठीक अच्छे गुरुदेव सीधा अंगुरी जदि घिओ न आसे तेबे अंगुरीटा टिके भंका करने पड़ी थाए भंका कर उपायटा सेनापति चंडमेघटा को बेश भल भाव जना अनड़ पछके पड़ू मोर पिंड चाहे तोर प्रीति बंधन प्रेम पाई प्राण जाऊ पछे मोर करी आज मो दर्शन नारी होई जेबे करिबु निराश अवश्य भीम पुंस हजार दस तोठार सही नहीं अच्छी बिकी तोठार सही नहीं अच्छी बिकी ए धन जीवन यौवन प्रेम भाई प्राण जाऊ पछे मोर करिबी आज मो अरे मो पाखक चलिया ता नहले सतकु सत मु जोर जबरदस्त सहित करी मोहिनी अरे मानुनु कहीं मानिजा कथाटा आस मोहिनी शेष थर पाई कहूचे अरे मो पाखक चली आस ता पूर्वर तो शरीर समस्त इंद्रिय को निस्तेज करदेवी पापी महाराज आपण अरे हाँ याकू ही लोके कहती आ बोलो दो मते बिंद एटा होची उपयुक्त समय आउ अनेक दिन धरी बहुत तुमर ए कुटिन्य राजप्रसादर सकल संपत्तिर मालिक हेबा पई गोटाए परे गोटाए कूट चक्रांत करथिले आपण जानती महाराज जिते बेले मनुष्यर मृत्यु निकटर होए से ता मृत्यु पाखक चली आसे आपण मृत्यु पाखक आसी बेले सही पाई आप मो निकट को चली आसतु धरतु जब आपण गात्र वीर रक्त प्रवाहित होए चंडवेग अस्त्र अस्त्र पकांत मूर्ख विभीषण सेनापति भाव में तोते देवी स्थान शेतर तू 12टी गली राजद्रोही विश्वासघातक लंपट नर राक्षस वृथा वाक्य नहीं परिजन शक्ति थिले सेनापति चंडवेग सहित तुम युद्ध कर अरे तुम निजक निजे कौन भावुच किचक बाहु बोले जमी विराट राजा निजक निजे शक्तिशाली समृद्धशाली मन अनुभव करुला आज तुम ठीक सेमती सेनापतिर बाहु शक्ति पराक्रम को नहीं निजक निजे धन्य मन कर अरे समय नष्ट करनी गुरुदेव तुम्हें कौन अच्छा गुरुदेव अरे मत बचाओ गुरुदेव ओ मरीगली गुरुदेव मत बचाओ गुरुदेव अबे मत बचाओ गुरुदेव अबे जा 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 मो कथा मते असंभाला तोते पचारे किए अबे तू गुरु ना करू जय सेनापति आपण अर्जित पाप के करिब भोग राजा चंद्रहास
ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଅଧର୍ମର ପୂଜା କର। ଆଜି ଦେଖିଲ ଧର୍ମର ପୂଜା କରି ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ତମେ ତମର ସର୍ବହରା ହୋଇସାରିଛ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତମେ ଧର୍ମ ବଦଳରେ ଏ ଅଧର୍ମର ସେବା କର। ଧର୍ମ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ତେଣୁ ରାଜା ଆଦେଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରୁ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି? ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ତମେ ଧର୍ମକୁ ପୂଜା କରିବ? ହଁ ରାଜା, ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯଥା ଧର୍ମ ତଥା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ହାର ମାନୁଛି ରାଜା, ଧର୍ମ ପାଖରେ ମୁଁ ହାର ମାନୁଛି। ଆଉ ଏଦିকে କହୁଛି ଦ୍ୱାପରର ଅନ୍ତ ଆଉ କଳିର ଆଗମନ, ଯେଉଁଦିନ କଳିର ଆଗମନ ହେବ ସେଦିନ ଏ ଅଧର୍ମ ଆସିବ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ଅନୁଚର ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ପାପ, ଲୋଭ, ମୋହ, এই ପାଞ୍ଚ ଅନୁଚରକୁ ନେଇ ଅଧର୍ମ କରିବ ରାଜୁତି ସେଇ କଳିଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଯାଉଛି ରାଜା, ଆଜି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖ, ଦ୍ୱାପରର ଅନ୍ତ, କଳିର ଆଗମନ। সেই কলির অধর্ম দুনিয়ারে করিব রাজুতি। ଓ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହର ବିଲୋପ ଘଟିଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ। ଷଣ୍ଢ ମାର୍କା ଝିଅ ମୋହିନୀ, ଆସ ସର୍ବେ ଯିବା କୌଣ୍ଡିନ୍ୟକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି କରି ଲୁଚି ଅଛି ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଆଜି ଏହି ଭୀମ। ଦ୍ରୁପଦର ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସାମାନ୍ୟ ମାନବ କେଶରୀ ସମ୍ମୁଖେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଇଷ୍ଟ ନାମ କରି ସୁମରଣ ମୋ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୋଇଯା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର। পারবু যদি মোর সঙ্গে যুদ্ধ কর। সামান্য জঙ্গলি সবর তুই কেন করিবু সামান্য পুনে ভীমাসন সাথে সামান্য বলি নেই ভাব ভীম তুই খাই খাই করে পট বল যাই তুই যে বট বট কথা কହୁଛୁ আ
ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ବ୍ରହ୍ମକର ଦେବୀ ମୁଁ ଛଡ଼ାଇ ହୀନ ବଲ ବୃଷକେତୁ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ବନ୍ଦୀ କରି ଭାବି ଅଛ ଭୀମସେନକୁ ଜୁଣି ଯିବ କୂଟନୀତିର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିଣିଗଲ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଣିଯିବ ତୁମେ। ମୋ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ କରୁଛି ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ। ଧର୍ମଦେବ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁଡ଼ା କୁଡ଼ା ଶବ। ସମସ୍ତ ରାଜଭକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୋର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଶଯ୍ୟାରେ। ଶିରବ ରାଜା ଖରାପ ସମୟ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତାହା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ରଣାଙ୍ଗନେ ଶହ ଶହ ଶବ ଦେଖୁଅଛି ଏ ମୋ ନେତ୍ର। ସର୍ବେ ରାଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜା ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ସର୍ବେ ରାଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜା ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଜୀବନରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କେ ଜଣେ। ଜୀବନରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କେ ଜଣେ। ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ସର୍ବେ ରାଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜା ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ସର୍ବେ ରାଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜା ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବାନିକ ବିରାଟ ରୂପରେ ଥିଲେ ମୋର ଦୁଇ ବାହୁ। ଦେବାନିକ ବିରାଟ ରୂପରେ ଥିଲେ ମୋର ଦୁଇ ବାହୁ। ହେ ଧର୍ମଦେବ କିପରି ମୁହିଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବି ଆଉ କା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲି ଚିନ୍ତିତ। ସର୍ବେ ରାଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜା ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ସର୍ବେ ରାଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରଜା ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଧର୍ମଦେବ ସମସ୍ତ ରାଜଭକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମୋର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଶଯ୍ୟାରେ। ପ୍ରାଣ ଧରି ନାହାନ୍ତି କେହି ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ତୁମର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ହେଲି। ଦେଉଛି ଅଭୟ ରାଜ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉ ତୁମର ଏ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି।
প্রভু কমলার মরমে ঘনি জনদ ধন শ্যাম এতে দিনে পাপির মনে পড়িলা প্রভু সর্বহরা চন্দ্রহাস বুদেইছ দর্শন শ্রীচরণে প্রণিপাত করুছি ঠাকুরে শ্রীচরণে প্রণিপাত করুছি ঠাকুরে। মখরাক্ষ ভক্ত চন্দ্রহাস ধর্ম রক্ষা অর্থে নবভাবে জালিଥିଲି নবযজ্ঞାନ୍ନଳ ଯଜ୍ଞର ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ ଯଜ୍ଞ ଶେଷେ କହୁଅଛି ତୁମକୁ ନୁହେଁ ଖାଲି ଧ୍ୱଂସ କର୍ତ୍ତା ମୁହିଁ। ବିଷୟା পুত্র মকরাক্ষ প্রভু গোলক বিহারে নিজে କରିଛନ୍ତି বিজେ স্বামী କଣ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ? ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ସ୍ୱାମୀ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଭକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୃଷକେତୁକୁ ବର ବେଶେ ଆଣ ଏଠାକୁ ଆଉ ବିରାଟ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କୁ କହିବେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ମୋହିନୀକୁ ଆଣି ବୃଷକେତୁ ଓ ମୋହିନୀର ହେବ ଆଜି ଶୁଭ ପରିଣୟ। ନାଟକ 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 ଏ ସବୁ ତୁମରି ନାଟକ। ଭୀମସେନ ମନୁ ତେଜି ଅଭିମାନ ସ୍ଥିର ଅବଶ୍ୟ ନାଟୁଆର ନାଟକ ଯେ ହୋଇନାହିଁ ଶେଷ କିଛି ଅଂଶ ରହିଅଛି ବାକି। ଯାଅ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ପୁତ୍ର ବୃଷକେତୁକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରି ବର ବେଶେ ଆଣ ଏଠାକୁ।